सबको मोर जोहार जयमा समले स्वागत कर मोर सिंपल हाउस लाइफ चैनल के और 15 तारीख रो वीडियो है पुणे दिन शुक्रवार दिन थिला तो चलन फिर देखमा आके वीडियो के कंटिन्यू करूँ देखुन आके वीडियो के आम कि घर गाधे कर जाइलु तो मुई कि शुई पड़ी बोले काकी 2-3 थर उठाले तारपर डण भी होता कि गाँ खोलनु बोले माइक बाजुथे बोले ना शुभला बोले कि 4:30 होता ना तारपर उठाले काकी बोल के उठली और गाधली आ गाधे कर जैसु आमर गाँव बंद कि गला जेतकी दूरिया 2 किलोमीटर पड़ जा तो अंधारू काଣା जीव आमर आड़े कि भालू भालू बोलछन तो अंधारू काଣା जीव तुम्हें बंद के केन ठाने भालू थे भी केन आड़के नरदेव हेती लेकिन टी उजुर उजुर है तारपर गलु आड़ा कि पहला घर बनाले काकी तारपर पूरा माने आउ कि आम एंता सबू थर जैसु गाधी कर बंद के सलता होली आ बरसटा कर घेर तो जीवार कथा भल लगसी एंता कहसन कि एंता सलता होला लेकिन सबू दुख रोग सबू जिनिस सबू थिर लगी उहुलासन और सबू भगवान देवा देवी घर जेतकी भी थीसन समस्त नारे सलता उहुलासन तो जैसु एंता गाधी करी उहुले करी आसु पूजा पाठ करसु बंधु आउ बंधे भी भगवान कर शिव भगवान अच्छन तो पेन पुना ढले कर आसु तो मुई मोर भाग के वीडियो बनौछे काकी इरा सबू पूरा बांधुछन बिरही मुग मुगफली रेस अलुआ चाउल उसना चाउल धान सबू नहीं थिले देखुन आमर गाँव बंद कि बहुत बड़ अच्छे आउ कि माछ छाड़सन इनु साहाजी गाँ जाकर समस्त घर के जिन माछ मारसन कि सबू घरे माछ देसन तो बहुत बड़ अच्छे और उजुर भी नुहे हुए देखुन टिके टिके अंधार अंधार दिशे बाकी अलगा थर कि आम बहुत पूरा एतकी बेल तक जेन उजुर दिशे एतकी बेल तक आम सलता उहुले कर पले आसी सुन बाकी थर भालू भालू गले कि हेतिले आम टिके लेट रे गलु काଣା जीव अंधारू तो जेनता बाट भी अच्छे जे बंद के जीवार के आरी जीव आमे कि रोड बाटू ने जे आर आर थी गलु बोले कि अंधारू दुही गोटे साइड बंद अच्छे गोटे साइड एंता छोटे बंद अच्छे एंता बाटू काଣା अंधारू जीव हेतिले टिके उजुर 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 हैला गलु क्या तो कुछ बाबू गादी गुदा कर ठीक कर सिरापटा बुझी नहीं अब दे देना दी टेंशन ये थी दी वो नहीं जाए क्या हां हां तो सी सी नहीं है दिन आए बात है ଆଉ ପୂଜା କରି ସାରଲୁ ଆଉ ତାରପରେ ଏଇଟା ସଲତା ମାନେ ବୁଥି କରି ନେଇଥିଲୁ ତ ଏଇଟା ମଝିଆ ନାନୀ ଉହୁଲଉଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା କାକି ବି ବସିଛନ୍ ତ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି ଦେଖୁନ୍ ଚକନି ମାନଙ୍କୁ ସଲତା ଉହୁଲାଲା ହେଇଛି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫକ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶছে ଫୁଲଲି ଦେ ଫୁଲଲି ଦେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯାଉ ଇଠିନ୍ କରସନ୍ ବୋ କାଣା କି आउ कि आम गलु बेल के डण होता तेल तो डण ना सरी थे आड़ा लोग देखुले कहन तो आम तो गाधी गुधा कर गलु तो इे कि मझिया काकीड़ा इटा उहुलौछन सब लेछौछन तो सभी आम आगो उहुले छुन जीवारटा बाकी तो डण देखुले बेले कि पछा पछा सभी आसले फिर गाधी गाधी कर उहुले थे तो आम कि पूजा कर सारलु आड़ा उहुलौछु सलता तो आपण मैंने केन्ता करी कार्तिक पूर्णी मानले जी भी कमेंट रे बतावे गुरस ना रुकला पैन थी गुरस ठीक रुकी नहीं ना अरे अच्छे जी देखा
ଆଉ କିନି ଆମର୍ ଗାଁରେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର୍ ନାଇଁନ ତ ଇନୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଅଛନ୍ ଆଉ ତାକର୍ ତଲେ ଇଟା ଶିବ ଭଗବାନ୍ ଥାପନା କରାହେଇଛନ୍ ବହୁତ୍ ଦିନୁ ଅଛନ୍ ତ ମେଲା ଜାଗାରେ ଆଉ ଇନୁ ବନ୍କେ ଯାଏସୁଁ ତାର୍ ପରେ ଯେନ୍ସି ବି ପୂଜା ପାଠ୍ ହେଲେ ଇନୁ ପାଏନ୍ ଢଲାସୁଁ ପୂଜା କର୍ସୁଁ ତାର୍ ପରେ ଘର୍କେ ଆଏସୁଁ ତ ଚଲ୍ତା ଚଲ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ସାର୍ଲୁ ତାର୍ ପରେ ମହାଦେବ ଭଗବାନ୍ଙ୍କନୁ ପାଏନ୍ ଢଲେଇକରି ପୂଜା କର୍ଲୁ ଆଉ କିନି ଡଣ୍ ହଉଥିଲା ତେଲ୍ ପୁରା ସଖାଲ୍ ପୁଆତ ତ ଲୋକ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ତେଲ୍ ଆମେ କିନି ଗାଧେଇ କରି ଯିବାର୍ ତକ୍ ବି ଡଣ୍ ହଉଥିଲା ବାକି ଅଧା ବାଟ୍ନୁ କିନି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆଉ ସରିଗଲା ତ ନାହେଲେ ବି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି କରିଥିତି ବାକି ଆମେ ତ ରାତି ଡଣା ନାଇଁ ଦେଖି ଶୋଇଲୁ କଲେ ତାର୍ ପରେ କିନି ଆଜିର ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର୍ବାର୍ଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବ୍ସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ ବି କରିନେଉନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର୍ ସପୋର୍ଟ୍ ହେଲେ ଯାକ୍ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାର୍ବା ତ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଏଟା କିନି ଦେଖୁନ୍ ଗଲା ଯେତ୍କି ଘର୍ ବନେଇଛନ୍ ଆଉ ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନି ଆମେ ଏନ୍ତା ମଝି ରାସ୍ତା ଅଛି ତ ମଝି ଯାଏସୁଁ ଦୁହି ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୁଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ୍ଟେ ବନ୍ଦ୍ ଆଉ ଗୁଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଡ଼୍ଟେ ବନ୍ଦ୍ ଅଛେ ଆଉ ପୁରା ଯେନ୍ତା ରାସ୍ତା ହେଇଛେ ଯେନ୍ତା ରାସ୍ତାଥି କାଣା କେ ହେଲେ ଅନ୍ଧାରୁ ଯିବ ପୁରା ଅବଡ଼ୁ ଖବଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ଅଛେ ତ ହେଟି ପଲେ ଜୀବନ୍ ପଲେଇ ଯିବା ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ବନ୍କେ ଯିବାର୍ ରାସ୍ତା ଏ ଗାଁକେ ଆସ୍ବାର୍ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିନେଇଛେଁ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତାଥି କାଣା ଅନ୍ଧାରୁ ଯିବ ଗାଧି हरि ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल मधुसूदनम मंगल ଆଉ ଏଇଟା କିନି ପଣ୍ଡିତ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ନା ତ ଆମେ କିନି ପୁନି ଦିନ ଚୂରା କଦ୍ଲି ଗୁଡ଼୍ ପେନ୍ ଛଡ଼ାସୁଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କରି ଚଉରାନୁ ପେନ୍ ଛଡ଼ାସନ୍ ଯେ ବି କମେଣ୍ଟ୍ରେ ବତାବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁନ୍ ଫିର୍ ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୁ ରଖୁଛେଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ कृष्णा राधे राधे।